2 na ni, game 2 na ni. Game 2 na ni ha. May daog sa game 1 ang team Dumanhog. Okay ni, game 2 na ni, game 2 na ni. 1-0 na, 1-0. Kini serbisyo Kulapo para dos. Agay. I-score again, 2-0 na, 2-0. O team Cebu City ha, Kulapo, the Black Mamba Ruiz og ni Jason. Team Dumanhog, William, Bibi Orly og ni Nonel. Agay, tuara. Side out, 2-0 ang ato score ha, 2-0. O kini atong bakbakan diri sa barangay Nasipit, Barili, Cebu. Under ni sa Yads Casinillo Promotion. O ang atong mga sponsor ani, mao ni ang musunod. BCR LPG Trading, Vice Mayor Roy Fonseca, Ricky Himaya, LP QS Glass, Carlo Cañete, Konsehal Ilyong Arias, Konsehal Jimmy. Mao na atong mga sponsor ha. Salamat kay ninyo guys sa pag-sponsor sa atong bakbakan diri ha. Kung wa mo way mahitabong bakbakan diri sa barangay Nasipit, Barili, Cebu. Salamat kay sa inyong pag-sponsor. Iguales dos na nga atong game to, iguales dos. Kini serbisyo Nonel para 3, para labaw. Bibi Orly. Gipabutang Kulapo. Balik. Awas. 3-2 na, 3-2 pabor sa team Dumanhog. May overtake ng team Dumanhog. Kini para 4. Lalo mo. Gibugsukan gibugsukan ug muhon oy. Gibugsukag muhon ni William. Score. 4-2 na. Shout out diya yan Konsehal Silso Gabonada diya sa Lower Kamanggahan, Guadalupe, Cebu City. Agay kanto to. Inside job kayo. Gabi ka good item ato Nanganto kayo, nanganto ang tirang Nonel. 5 na. Kini para size. Para balik. Ayay, wana. Ay, gitaga globo. Ayay, change court. Size 2 ang atong score. In favor of team Dumanhog ang atong game to. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Cebu's Best Chicharon og ang Emil Banpuren. If you are in need of a van for City Tour, Highland Tour, call 0995-243-5411. Email van po rin. Servisyo Nonel para City. Nonel. Agay. Gay po na Bibi Orly. Saudi Rinigo ni Kulapo. Agay. Kana. Pune. Ay, tora. Wala. Baguro sa. Gabihan din yun. Wapa mo Super Mario Kulapo. Unyara na inig Super Mario. Ini para 8 na. Servisyo team Dumanhog. 7-2 ang ato score. 7-2 sa 7-2. Servisyo Jason the Pride of Bulhon para 3. Agay. Tuarage! Bugsukan! Tuara. Ibugsukan. Gibugsukag mohon. Shout out Kapapart Eric Lasarte, Manuel Elisartaya das Langtad. Ay. Tara. Giarak. Giparaki Kulapo rak. Tuara. Score. Servisyo Jason. The Black Mamba may pabuto. Agay. 2-shot combination ni Black Mamba. Sound ni Bibi Orly. Kulapo pasadas. Puslan man. Agay kini. Ito na sintro. Sound ni Kulapo. Agay lami pagkapigtos pero kaabot. 5 City na, 5 City. Jim Hiniralaw ni Minso, GC Hiniralaw aka Daot, shout out og ni Opaw Hiniralaw ha. Agay, the 3 Hiniralaws. Agay, Kulapo. The 3 Musketeer. Agay, padpadas the Black Mamba. Agay sintro. Nagilog ng tulo. Agay. Kilid. Wala. Good item. 5 City ha. Shout out ni Ma'am Rosalyn Rosala og ni Boss Tisoy Rosal diha sa Peace Valley. Og ni Jan Vincent Rosal aka Muslong. Shout out.
Kula po. Awas na. Boss Janak Rabaya diha sa Rabaya Compound Talisay, shout out. Balik na atong balibol diha sa Talisay ha. Ni Boss Janak Rabaya. Ay, grabe oy. Hagtik ang linya oy. Courtesy sa tirang kula po. Okay ni, servisyo da Black Mamba. Ay, kula po. La, toko ni Jason, makahilo na, di pa. Kana. Ay. Guale City na, wana. Guale City na, kini para labaw, servisyo da Black Mamba Ruiz. Agay, da Black Mamba bugsok. Sound. Pun ang Jason. La, kula po Milaras. Ay, la, mikat-kat pa. La kaniha, oy. Kana. Ala. Bumbahi, birahi, chachahi. Kana. Ay, tara ay. Agay. Lapsana, buhagay na. Labaw ng Team Cebu City. AG Harris, atong Star Cinder, shout out. Roldan Carcuiba, shout out. O, servisyo na Black Mamba. Para Nuibi. Out. City 8. Awas na. Side out. City 8 in favor of Team Cebu City ha. Atong game to. May daog sa game 1 na ang Team Dumanhog. Pilumina Salis Ike Panis, shout out. Para Iguales ang Team Dumanhog. City 8 ang to score. Ay, gikabkab ni Kulapo. La. Minjon Binuluak ato ang kapaparta. Gikats gawas na in attendance na diregyon sa atong bakbakan. Shout out Joseph Kanumay, shout out. Kini para Nuibi ni. Agay, tukbod niya. La, sushawan pas kang manang. Nuibi City na. Duha na ilabaw sa Team Cebu City. Junji Tampos, Ike Manila Boy, shout out. Kini servisyo Kulapo para Jis Lalobo. Baguros. Buswak. Buswak ko ila. Kaya tara. Wana. Grabe kag Nunel oy. Gikabo ni Nunel oy. Gikabo ni Nunel. Nestor Tantog, Inigo Tantog, shout out. Serve. Nunel. Servisyo Nunel. Haita to servisyo. May gina sahod pan Jason. Kini. Punay kay nalugaw na. Taraw. La. Super Mario na. Ano to? Wapa mo Super Mario? Wala po. Wapa mo Super Mario. Wala po. Wala si Super Mario. Mao to gadagdaog na to. Ay, la. Kula po. Agay, tara. Agay, wana. La. Ay, sintro. Kula po may Baguros. Tuara. Score. J-City. J-City na. J-City. Pabor sa Team Cebu City. Tolo ang labaw. Kini para 11. Servisyo Jason, the pride of Bulhoon. Agay, kula po. Baha ang bumba. Bahai. Wala, gabaha ang bumba sa Team Cebu City. On City, for the win na ang Team Cebu City. Para desisyon. Ano nila? Latigo may Kulapo eh. Giwatas-watas. Tuara. Kana. Grabe Woo! Grabe. Makahilo ang tirang Bibi Orly. Di makaon. Ang Bibi Orly sa barili. Parang natutulog lang. Okay, para 8. Servisyo Bibi Orly. Score 8-11 na. 8-11. La. Ay paabotang nga mutaob ang dagat. Kay kuyaw masaupan. Tuara sintro. Tuwa na. La kariha. La, gasinukli ay nagtibuok. Agay! Awas na.
Sir, Ruiz. Oh, servisyo da Bakman Barues for the win. Kulo po. Iyay, taray. La. Taray. Toyo, tato. La, wana. Good item na na. Ay, tuara. Kini makahilo na ni. Makahilo na. La. Tagay, makahilo. Agay, ge. Paguros na. Agay. Ge, buswag na. La kaniya. Ala. Kani, may duwa agay. Awas na. Daog na ang Team Cebu City sa ato ang game to. 1-1 na atong standing. Watch out mo sa atong decision game 3 guys. Sa atong bakbakan diri sa barangay na Sipit, Barilis, Cebu.